हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अनमोल प्रधान और मेरा पास दूसरा गेस्ट आया है। ये मेरा फेसबुक का ऐड से आया है गेस्ट। तो ये गेस्ट लोग आज गैंगटॉक जा रहा है पूरा ये सिल्क रूट का ट्रिप करके। तो मैम लोग को पूछेंगे कि इधर का सर्विस वगैरह कैसा लगा, तो सिल्क रूट कैसा लगा, सिक्किम का एक्सपीरियंस मैम लोग से पूछता है कि मैम इधर का आप लोग सिक्किम कैसा लगा, थोड़ा बता दीजिए ना। बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ का ये स्टाफ और जो भैया लोग हैं बहुत अच्छे हैं। खाना तो एक्सीलेंट है। इसका बिहेवियर और भी एक्सीलेंट है। बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत लगा। अच्छा हम बार बार एकदम आएंगे। अपनापन है, बहुत बहुत अपनापन है। हम और बार बार view, आएंगे। यहाँ का जो व्यू है, यहाँ से जो व्यू मिलता है वो एक्सीलेंट है, सुपर्ब है। सुपर हमने कभी বাংলাতেও বলছি লোকে ऐसा- ভালো যে ফেসবুক থেকে যোগাযোগ করলে কেমন হবে চিন্তার ব্যাপার। আমরা খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি। এই প্রধানজি আনমোল প্রধান, এটা হচ্ছে প্রধান হোমস্টে। এখানে কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই, আমরা পুরো প্যাকেজটা বুক করেছি। একদম। সিল্ক রুট গ্যাংটক, আমরা গ্যাংটক যাচ্ছি, এখন যাচ্ছি নাথুলা হয়ে যাব। তার আগে আমরা আরিদার আর ঘুরে এখন নিমাচেনে আছি। আপনারা আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি নিশ্চিন্তে আসুন। একদম। নিশ্চিন্তে আসুন, আমরা তো আবার আসবো। খুব ভালো হবে। এবং আমি ভাবতে পারি যেখানে যাবো এই ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করে যাবো। ফেসবুক থেকে যে এইরকম মানে আমরা একটু এইরকম ভয়ে একটা মানুষকে ছিলাম। আমরা পাবো, মানে এটা আমরা ভাবতে পারি। একদম মনে হচ্ছে উনি আমাদের সবথেকে সত্যিকারের behavior, মানে behavior একদম সবথেকে আপনজন, একদম। এইরকম আমরা ভাবতে পারি। মানে আমরা খুব ভালো বিহেভিয়ার। আমরা একটু ভয়ে ছিলাম ফেসবুক ভীষণ ভয় ছিলাম, কত ফ্রড হবে, হ্যাঁ। সব থেকে বড় কথা। কিন্তু এইরকম মানুষ মানে সত্যি হয় না, সত্যি হয় খুব না। ভালো আনমোল behavior, যে খুব ভালো লেগেছে। মানে টোটালি আনমোল রতন আনমোল, হ্যাঁ। আনমোল হ্যাঁ। একদম 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 খুব আনন্দ হয়েছে। thank you সবাই so much. আসবেন, আপনারাও আসবেন, সবাই যোগাযোগ করে অবশ্যই আসবেন।